بولتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول تمہارا کام پہنچانا ہے، پہنچاؤ۔ سورہ مائدہ کی 167 نمبر آیت، تمہارا کام پہنچانے کا ہے، پہنچاؤ۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہے دلوں کو بدلنے والا، وہ ہے ہدایت کا سرچشمہ تمہارے اوپر اونڈلنے والا۔ اگر تمہیں ہدایت لینے کی نیت سے بیٹھے تو ہدایت ملتی نہیں، کیا انٹرٹینمنٹ کرتی جی مولانا ہنسیں گے ان کو جائیں گے بولے یہاں سے گھستی یہاں سے نکل جائے، سر میں بھی بیٹھتے نہیں دل میں بھی بیٹھتے نہیں، بات کچھ لینے کی نیت سے بیٹھو۔ بیان کرنے والے بہت سارے ملیں گے، سننے والے سامعین بہت سارے ملیں گے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد کرتے ہیں تو ہم جیسے دائیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم میں ایک ایسے دائی کو لوگ دیکھیں گے جو اپنے پیٹ کی آنتڑیاں باہر نکالے ہوئے ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے کنارے گھومتا ہے۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کیا جی مولانا اتنے بڑے عالم نہ جی، تمہیں گلے پھاڑنے کو کیا بیانہ کرتے تھے نہ جی، تمہیں یہاں کیسا جی آئے تمہیں؟ اب انہیں وہ پبلک کو بھی دیکھ کو پہچانتا، ارے وجے واڑا والے نہیں تمہیں ہو نا جی، میرے بیانہ سن کو تمہیں بھی روتے تھے نا جی، گھوڑو بتو تمہیں کیسا جی آئے جہنم میں؟ مولانا ادھر سے سن کو ادھر سے چھوڑ ڈالتے تھے، ہمیں دوسرے دن پوچھے تو یاد بھی رہتی تھی نہیں، ہم نہ ایک حدیث ایک آیت چوپ فارمیلٹی پورا کر کو سموسے کھا جانے آتے تھے، ہم نہ کیا بھی یاد نہیں تھا، ہمیں بدلے نہیں تمہارے بیانہ سن کو، سنے اٹھ کو گئے۔ اللہ اکبر، بولنے والا بول کو عمل نہیں کرا تو جہنم میں، سننے والے سن کو عمل نہیں کرے جہنم۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ایسے بے عمل ریاکاروں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ عمل کر کے جنت میں جانے والا مومن ہم سب کو اللہ بنائے۔ یہ جو وقت ہم دے کر بیٹھے ہیں نا یہاں توحید مسجد میں، بڑا قیمتی وقت یہ زندگی کا بڑا قیمتی وقت، ان محفلوں پر میرا پروردگار جنتیں واجب کرتا ہے، ان دینی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ جہنم حرام کرتا ہے، بے مقصد آ کر بیٹھنے والے کو بھی اللہ جنت واجب کر دیتا۔ اتنی خوش نصیب محفل، جب اس محفل کے لیے زندگی میں تمہیں ٹائم دے رہے، وقت دے رہے، نیت بدلنے کی رکھو، نیت ہدایت حاصل کرنے کی رکھو، نیت کچھ پانے کے بعد آگے پہنچانے کی رکھو، اس پر عمل کرنے کی رکھو۔ خالی ارادہ تمہیں کریں گے، اللہ تمہارے دلوں کو کیسے بھر ڈالتا معلوم، کیسا بھر ڈالتا؟ ہمارا جذبہ دین کی خدمت کرنا ہے، ہمارا جذبہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہزاروں حدیثیں ہمارے مائنڈ میں بٹھا ڈالے، ہزاروں آیتیں ہمارے مائنڈ میں بٹھا ڈالے، ہمیں بھولنا چاہیے تو نہیں بھولتے، کیوں؟ ہماری نیت دین کی خدمت کرنا۔ تمہیں بھی ویسے دائی بننے کی کوشش کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے دلوں کو شرح صدر کے ذریعے کیسے منور کر دیتا تمہارے سینوں کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے دل کو کھول دے، اللہ میرے لیے دین سیکھنا آسان کر دے اللہ، اور میرے زبان کی گانٹ کو آسان بنا دے اللہ، تو چاہے تو ہر کام آسان کر دے۔ دعا کرو جی، ربی زدنی علما پڑھو جی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ تو نفع بخش علم دے کیونکہ تو ہی سکھانے والا ہے، وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ جو کچھ تو مجھے سکھا اس میں میرے لیے نفع پیدا کر، وزدنی علما، اللہ میرے علم میں مزید اضافہ کر۔ یہ دعائیں پڑھو، پھر دیکھو تمہارے سینے کو اللہ علم سے کیسے منور کرتا۔ امت کا ہر آدمی دائی ہے، یاد رکھو، ہم جیسے 8 سال 10 سال پڑھ کو ڈگریاں لے کے والے مولانا دائی نہیں، امت کا ہر آدمی دائی ہے، ہر عورت دائی ہے، ہر بوڑھا دائی، ہر بچہ دائی، ہر عاقل بالغ دائی ہے۔ قرآن حدیث کی جتنی باتیں مجھے معلوم، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، جتنی حدیثیں جتنی آیتیں تم سنو گے اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ کیا جواب دو گے آپ لوگ؟ میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جو توحید مسجد میں قائم کیا گیا ہے، دیکھنے مسجد چھوٹی ہے لیکن آپ کا دل بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کتنے کم مہینہ بھائی پبلک کتنے ذرے ہے نا بھائی آدمی، نہیں، ایک آدمی بیٹھے تو بھی الحمدللہ ویسا بیان دے تو ہماری عمل کو، ہماری خدمت کو اللہ قبول کر لیا تو بس، دنیا والوں کے دکھانے کرنا نہیں، کوسا بھی کام اللہ کو خوش کرنے کرنا۔ اور تمہاری زندگی کے 3 مشن
اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ بات یاد رکھ لو. پوری دنیا سے بے نڈر ہو جاتی تمہیں، نڈر ہو جاتی، کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتے تمہیں. 3 چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں. نمبر 1، تمہاری روزی روٹی کا مالک کوئی انسان نہیں، اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات دل میں دماغ میں بٹھا لو. کسی سے ڈر کو جینے کی ضرورت نہیں تم نا. ارے میرے اونر کو کیا تو بولا تو نوکری سے نکال ڈالتا کہ ارے میرے سسرے کو بولا تو ناراض ہو کو مجھے گھر میں آنے دیتا نہیں کہ ارے میرے فلاں استاد کو کیا بولے تو انہوں مفتی صاحب ناراض. پوری دنیا کو کیئر کرنے کو ڈرنا ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو، کیونکہ تمہاری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. کوئی مائی کا لال تمہارے منہ کے لقمے کو نہیں چھین سکتا. جتنے روزی کے دانے، جتنے روزی کے خطرے تمہارے مقدر میں اللہ طے کر ڈالا، وتے دانے وتے خطرے پی کچھ تمہیں مرتی سو اس سے ایک کم دانا نہیں کھاتے، ایک خطرہ کم نہیں پیتے، اور ایک دانا بڑھ کو بھی نہیں کھاتے، ایک خطرہ زیادہ بھی نہیں پیتے. وتے دانے کھانے کے بعد، وتے پانی پینے کے بعد ہماری اینڈ آ جاتا. ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک. نمبر 1. نمبر 2، ہماری عزت ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ عز و جل کے ہاتھ میں. یاد رکھ لو. ارے انہیں میرے بارے میں کیا کی بول رہا کرتے بھائی، ارے انہیں میرے بارے میں کیا کیا افواہ پھیلا رہا کرتے بھائی، ارے یہ جماعت نے میرے دشمنہ بن چھوڑی بھائی، ارے وہ گلیاں والے میرے ساتھ کیا کیا کی سازشاں کر رہی بھائی. ارے پوری دنیا تمہاری دشمن بننے دو. مکے میں جب نبی علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجائے، ایک اللہ کا ڈنکا بجائے، پورے مکے والے دشمن بن گئے. اللہ کے نبی کو طرح طرح کی گالیاں دیے، نبی کو پتھروں سے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے نہلا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے ان شأنک هو الابتر، یہ تو ذلیل نبی، دم کدا نبی. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی تم ذلیل نہیں ہوں گے، تمہارا دشمن ذلیل ہوگا. اللہ کے نبی کو وطا برا بھلا بولے تو، وتے گالیاں دیے تو، وطا مارے تو کیا نبی ذلیل ہو گئے کیا؟ نہیں. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا. آپ کو ذلیل کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ہم نے ذلیل کر دیا. ہماری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی دنیا کے مائی کے لال سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ تم نے عزت دینے والا، اللہ تم نے ذلیل کرنے والا. 2 ہو گئے. نمبر 3، تمہاری زندگی موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. تمہیں بی جے پی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، آر ایس ایس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بجرنگ دل والے کام اور غلطی کی، ارے وہ گایا کاٹنوں کو، گایا ہمارے اماں کا بولنا لے کیا کیا آ رہی. ابھی دیکھو آج گئی کو ہمارے اماں کہیں، سبم بھائی کو ہمارا بابا کہتی، پرسوں بھیساں کو ہمارا نانا ہمارا دادا کہتی. کیا بھی کاٹناس نہیں کہتی. مرغی کو ہماری چھوٹی بہن کہتی، خالی انڈے ابالنے کھاؤ بول بیٹھو رہے بیٹے، تمہیں کیا بھی کھانا نہیں، کیا بھی پینا نہیں. پورے بھیسا کھل گئے، گایا بیلا پورے ہمارے خاندان کے لوگ کہتی. کیا کرتی تمہیں؟ کسی سے مت ڈرو. تمہاری زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. جب تک اللہ نہیں چاہتا تمہارا بال بھی بندہ نہیں کر سکتا کون بھی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا پوری دنیا اس سے ڈرتی. جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، گلی میں جاتے سو کتے بلیاں سے بھی اللہ اسے ڈراتا. بولا بخار بچکلے کو منہ چھوڑتا ہوں. راستے میں کیا تو اندھیرے میں اجلا کپڑا پہنتا ہے، ہمارا اماں بھی سکنے ڈالے رہتی پنا ٹنگا کو یوں ہلتے رہتا ہوا، دیکھے سو جلا بند کر لے چھوڑتا. کون کی ہل رہا نہ رہے دور سے اجلا آگتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا کتے بلیاں سے ڈراتا، سائے سے اللہ تعالیٰ اسے جلاباں لگا ڈالتا. اسی لیے اللہ سے ڈرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا. اللہ کے ماں سوا کوئی دنیا کا خواجہ، کوئی دنیا کا بابا، کوئی دنیا کا پیر، کوئی دنیا کا مرشد تم نہ نہیں بچاتا. یاد رکھو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو دنیا میں تم نہ رزق دے سکتا، عزت دے سکتا، تم نہ شہرت دے سکتا، اور آخرت میں جنت دے سکتا. دنیا میں بھی ہر آفتوں سے بچانے کی ذات اللہ سبحانہ و تعالی، آخرت میں بھی ہر پریشانیوں سے بچانے کی ذات اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کے ماں سوا کوئی بھی مائی کا لال نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے. نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر. کوئی پیغمبر بھی نہیں بچا سکتا ہم نہ اللہ کے حکم کے بنا، اللہ کی مرضی کے بنا. اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو جی، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو جی. پھر دیکھو اللہ کون سی محبت تمہارے ساتھ کرتا، کیسا اپنی آغوش محبت میں تم نہ رکھتا، کیسا اللہ تمہاری حفاظت میں، اپنی حفاظت میں تم نہ لے لیتا. میرے بھائیوں، اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ کے سپرد کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب
तुम मांगना चाहे सिर्फ अल्लाह से मांग, वइज़ा इस्तअनता, जब तुम मदद तलब करना चाहे फस्तईन बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से मदद तलब कर। तेरे चप्पल का बेल्ट टूटा तो भी अल्लाह से मांग बा, अल्लाह से सवाल कर बा। क्यों? अल्लाह के नबी सिखाए हम ना तालीम ये, तेरे चप्पल का तस्मा टूटा तो भी अल्लाह से मांग, तेरे घर में नमक का कंकरा खाली हुआ तो भी अल्लाह से मांग, डायरेक्ट पड़ोसियों से भीख मांगने निकलना को अल्लाह से मांग पहले, अल्लाह आज मेरे घर में नमक खाली हुआ, तू नमक का गैब से इंतजाम कर, मेरी कमाई में बरकत दे, अल्लाह से मांग पहले। नमक खाली हुआ, जा जा ओ खाजा भी के पास मांगने का जा, जा उनके पास भीख मांगने का जा, भीख मांगने का कहीं सोचती पहले अल्लाह से मांगो जी, अल्लाह इंतजाम करता। तुम्हें खाली नमक मांगो, पूरे राशन का इंतजाम अल्लाह कर डालता। रत्ती मांगे तो हत्ती देता अल्लाह। ये दुनिया वाले का ने जाग हत्ती मांगो चुमटी उठा के देती हूँ, नहीं नहीं मेरे पास नहीं, इतना देगा चिल्लर 1000 रुपए दे भाई, चावल की पैकेट हो गई भाई 1000 दे भाई, मेरे पास 10 रुपए चुके, क्या भी नहीं रहे, लेना रत ले, जाना रत जा। तुम्हें हत्ती मांगे तो रत्ती उठा के देता इंसान। मेरा परवरदिगार कैसा, रत्ती मांगे तो हत्ती को तो देता परवरदिगार। अल्लाह को छोड़ दो, बंधन सामने कहीं कुछ हमें हाथा फैलाना, अल्लाह पे भरोसा रखो जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी उम्मतियों के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे आलम में बहुत सारे अंबिया ऐसे रहेंगे जिनके साथ कोई उम्मती नहीं रहेगी। क्यों? पूरी जिंदगी दावत का काम करे, एक भी ईमान नहीं लाया शख्स, एक भी शख्स ईमान नहीं लाया, तने तनहा होंगे। ऐसे आलम में अचानक एक बहुत बड़ी जमात में देखूंगा, मैं समझूंगा ये मेरी उम्मत होगी, ये मेरी उम्मत होगी। मुझसे कहा जाएगा ये कौम बनी इसराइल है, ये आपकी उम्मत नहीं है। फिर मेरी उम्मत इतनी बड़ी नहीं होंगी, उसके बाद और एक बड़ी उम्मत देखूंगा मैं, इतनी बड़ी जहां तक निगाह डाले इंसान जिन्नात। मुझसे कहा जाएगा अरे अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत है, और एक खुशखबरी सुनिए, आपकी उम्मत में 70,000 लोग बगैर हिसाब और किताब के डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह उन लोगों में हमारा शुमार फरमाए। ये सुनना था। एक सहाबी उठकर खड़े हुए, उनका नाम उक्काशा बिन मुहसिन, बोले अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं उनमें से हो जाऊं, अल्लाह मुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजने वालों में शामिल कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा अंत मिनहुम, तो उनमें से होगा, तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वालों में से होगा। बाजू वाले साहबी देखे, ये क्या रे, बैठे बैठे टिकट मिल रही ना रे जन्नत की, उन्हें भी उठे जोश में, अल्लाह के नबी मेरे वास्ते भी दुआ करो, मैं भी जाता हूं। अल्लाह के नबी बोले एक की रिजर्वेशन टिकट था, बुकिंग हो गई, अब वेटिंग लिस्ट, बैठो तुम्हें आराम से, तत्काल में बुकिंग करोगे तो बैठो आराम से। एक टिकट था, चले गए। अल्लाह के नबी हदीस सुना, हुजरे में गए, तहज्जुद के वक्त वापस आए, देखे इशा की नमाज के बाद कैसा बैठी वैसा बैठी साहबा, एक कले भी घर को गई नहीं। पूछे कहीं बुझी गई नहीं क्या तुम्हें, कैसा जाती है अल्लाह के नबी, क्या गुड न्यूज सुना को गए तुम्हें, 70,000 बगैर हिसाब के कहता हमें रात भर डिस्कस कर ले बैठी है, कौन हंगारी नो, क्या नबी के घराने वाले, क्या नबी के खानदान वाले, क्या नबी के साथ जंगा में जाको गर्दना कटाइस वाले, क्या कौन कौन कहता डिस्कशन कर ले, एक बैठी हम ना फाइनल मालूम नहीं ना। अल्लाह के नबी आप बताइए ना कौन होंगे वो 70,000। अल्लाह के नबी जो हदीस बोले, जो आपके अल्फाज, वो हम सब के लिए इबरत। मेरे मौजू का हिस्सा आपने फरमाया मेरे खानदान वाले का तो नहीं, गर्दन कटाए सो शहीदान का तो नहीं, मेरी उम्मत के वो लोग जो 4 खूबियां अपने अंदर पैदा करेंगे, क़यामत तक आने वाली उम्मत, अल्लाह ताला उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत पे दाखिल करेगा, बशर्ते है 4 खूबियां उनके अंदर रहना। वो 4 खूबियां कौन सी? ला यस्सहरून वला यततयरून वला यक्तऊन, वो लोग जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले। नंबर 2, फाल नहीं खोलने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले। नंबर 3, टैटू नहीं छोड़ाने वाले, बदन पर नक्शो निगार नहीं बनाने वाले। ना जादू करेंगे ना जादू कराएंगे, ना फाल खोलेंगे ना फाल खुलाएंगे, ना टैटू छुड़ाएंगे ना टैटू छुड़ाएंगे, बल्कि वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह वहदहु ला शरीक पर भरोसा करने वाले होंगे। छोटे से छोटा मसला आंदे, बड़े से बड़ा मसला आंदे, सिर्फ एक अल्लाह वहदहु ला शरीक पर भरोसा करने वाले, सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर भरोसा करने वाले,
वैसे लोग अल्लाह जन्नत में दाखिल। हमारा है क्या भरोसा वैसा? हमारा है? हम ना क्या होते भी शादी का मोमेंट आया तो मेरा वो साड़ू मालदार है ना उससे खर्चा मांगना पहले में, बाद में जमात में फला है कले मालदार है उनको जा खर्चा पूछना, इनको जाको मैं चिट्ठी डालना पहले इतने पैसे की चिट्ठी उठा। खाली ऐसे प्लान कर ले बढ़ता। अल्लाह से मदद तलब करे क्या? बेटी जब तुझे अल्लाह दिया वो बेटी का इंतजाम भी अल्लाह करता बा, अल्लाह करता। तहज्जुद में उठ, मेरे रब मालिकुल मुल्क से मांग। फिर देख 100 मालदारों पर भरोसा न को कर, अल्लाह वहदुल्ला शरीक पर कर। फिर देख उन्हें गैब से तेरे लिए कैसे रास्ते ओपन करता। तेरे वहमो गुमान में भी नहीं रहेगा, इससे खजाने लाख तेरे सामने अल्लाह रख डालता। तेरी बच्ची की शादी का इंतजाम गैब से अल्लाह करता। किसी पर भरोसा नहीं करना, अल्लाह वहदुल्ला शरीक पर भरोसा कर। एक अल्लाह से मांगना। अल्लाह को बड़े पसंद वैसे बंदे जो डायरेक्ट अल्लाह से मांगती। आज हमें इनको गए उनको गए, उनसे मांगे इनसे मांगे, इनके ऊपर भरोसा करे उनके ऊपर भरोसा करे, किसी के ऊपर भरोसा करे उनको जी। और मुसीबत आती, परेशानी आई तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा कर को, अल्लाह से मदद तलब करो। हर परेशानी अल्लाह दूर करता तुम्हारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में बैठे हैं, अचानक दुश्मन नबी के सर पर आकर खड़े हो गए। अबू बकर डर गए, बोले अल्लाह के नबी दुश्मन आ गए। उन्होंने नीचे देखे, हमें दिख जाती, क्या करना, पकड़े गए हमें। नबी ने क्या कहा, ला तहज़न या अखी इन्नल्लाह माना, मेरे भाई मत डर, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, मत डर। उसके बाद नबी ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। ये पढ़ना था, अल्लाह ताला इनको बचा लिया। क्या इसका मतलब? अरे अल्लाह हमारा भरोसा तेरे ऊपर है, अल्लाह तू बिगड़ी बनाने वाला, तू हमारा दोस्त, तू हमारा मददगार, अल्लाह हमारा भरोसा तेरे ऊपर। अल्लाह ताला मुसीबत के हर मरहले से निकाल लिया हमारे नबी को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डालने का ऑर्डर दिया, ए डालो जी इसे, उठा को अंगार में डालो जी, हमारे बुतान को तोड़ डाला इन्हें। मन फ़अला बिआलिहतिना, किसने किया हमारे माबूदों के साथ? या इब्राहिम, अरे इब्राहिम बताओ किसने किया, ये बुतों को कौन तोड़े? उन्होंने कहा ये बड़े बुत को पूछो, बल कबीरुहुम, ये तुम्हारा बड़ा बुत है ना, वो बोलेगा कहीं का तो गर्दन में इन्हें कुड़ाड़ी टंगा ले खड़ा। ए बुत्तां का तो बात करती क्या, बुत्तां का तो भी बोलती क्या, बुत्तां का तो भी एड्रेस बताती क्या? अरे ऐसे एड्रेस नहीं बताते सो, ऐसे मुंह नहीं खोलते सो मूर्तियां को तुम्हें कहीं पूरे पूछ रही। ए तू ज्यादा बातें करने को, हमारे ना हमारे माबूदों के इन्हें चिरा करे सो, इन्हें हमारे नबी हमारे बुतों को थोड़ा सा लाइन क्या करना, इसे हर्रिकू, इसे जला दो, वंसुरु आलिहतकुम, हमारे बुतों की मदद करो। अब जलाने को वास्ते बड़ा गड़ा खोदे, अंगार डाले उसमें, इतना बड़ा गड़ा, इतनी बड़ी अंगार, वो गड़े के किनारे लेक जा को खड़ा करके ढकलने नहीं होता था, वो इतनी बड़ी आग दूर से झाल मारती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से डालने के वास्ते एक गोपन तैयार किया गया, मिनजनीक बोलती है, उठा को सटने के वास्ते मिनजनीक तैयार किया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाई, उठा को सटने के वास्ते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जबान पर वही जुमला निकला जो जुमला हमारे नबी के जबान से, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह मेरा भरोसा तुझ पर है, अल्लाह अरे अल्लाह तू मेरी बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा मददगार, तू मेरा दोस्त, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह इसी मदद किया, खुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आय आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी सलामत वाली बन जा। बोले अल्लाह, वो आग गुले गुलजार बन गए। देखने अंगार है लेकिन अंगार की पूरी तासीर अल्लाह अंदर से खत्म कर डाला। अल्लाह ताला मुसीबत में पड़े लोगों को बचाता कब? जब उसके ऊपर लोग भरोसा करते तब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, बनी इस्राइल के 3 बच्चों ने अपने माँ के गोद में बात किया, एक ईसा अलैहिस्सलाम, एक असहाबुल उखदूद का बच्चा और तीसरा एक माँ का हिस्सा बच्चा जो माँ दूध पिलाते जारी। और उसने दुआ किया, अल्लाह, एक आदमी को देखा घोड़सवार अचानक सामने से गुजर रहा, उसे देखकर दुआ करती, माँ अल्लाह मेरे बच्चे को इस्लाम के लिए लड़ने वाला ऐसा मुजाहिद बना। वो बच्चा बोलता, अल्लाह मुझे जैसा भी बना, ये घोड़सवार के सर का नक्को बना। बोले वो बच्चा, कौन सा बच्चा? छोटा 1 साल का दूध पीता बच्चा, दूध पीना छोड़ को अल्लाह को बोला,
अल्लाह हमारे अम्मा बोल रही इस घोड़सवार जंग लड़ने वाले मुजाहिद के सर का बना, मैं बोलता मुझे ऐसा नक्को बना। फिर दूध पीना शुरू करा। माँ हैरान, कहीं रंगा मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा। फिर आगे गई, वहां खौम वाले एक औरत को मार रही। वो औरत को क्या बोल को मार रही? जिनाकार, बदकार, फाहिशा, गंदी, ऐसी वैसी मार रही उसे। और वो औरत मार खाते जा रही। अब ये औरत दुआ करी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा जानिया नक्को बना, ऐसे जिनाकार के सर का नक्को बना। वो बच्चा दूध पीना छोड़ा, अल्लाह से दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बनाना ही चाहता है इस औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना। अब ये सुनना था। माँ हैरान हो पूछी, मेरे बच्चे तो ऐसा कहीं बोलता बा, मैं तेरे लिए इस्लाम के लिए लड़ने वाला सिपाही बनाकर दुआ करता हूँ, तू बोलता वैसा नक्को बना। मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ ये जानिया औरत के जैसा कैरेक्टर मेरे बच्चे का नक्को बना, तू बोलता ऐसा ज बना। ऐ मेरे प्यारे बच्चे तू ऐसा क्यों बोल रहा मेरे बच्चे? वो बच्चा बोला, अल्लाह के हुक्म से बोला। क्या बोला? ऐ मेरी माँ, जिस घोड़सवार को देखकर तूने दुआ किया, यकीनन वो इस्लाम के लिए लड़ने वाला मुजाहिद है, लेकिन वो रियाकार मुजाहिद है, लोगों को रियाकारी दिखाने के लिए लड़ने वाला है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में लोगों के फैसले होंगे। अल्लाह ताला इस रियाकार को उठाकर जहन्नम में डाल देगा। जैसे ही मेरे रब ने उस जहन्नमी की कैफियत बताई, मैंने दुआ किया, अल्लाह तू जैसा भी बना इस रियाकार जहन्नमी जैसा मुझे हरगिज मत बना। और अब हम एक औरत के पास से गुजर रही, लोग उसे बोल बोल के मार रही, जानिया, फाहिशा, बदकारा, गंदी, ऐसी वैसी। अम्मा क्या तूने उस औरत के जबान से निकलने वाले जुमले नहीं सुने? वो औरत मार खाते जा रही थी, ये जबान से जुमले अदा करते जा रही थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह मेरा भरोसा तेरे ऊपर, तू मेरी बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा दोस्त, तू मेरे मददगार। अम्मा मेरे अल्लाह ने बताया ये औरत जानिया नहीं है, फाहिशा नहीं है, बदकारा नहीं है, ये नेक मुत्तकी परहेजगार औरत है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह बंदों के फैसले करेगा, उस वक्त इस औरत को मेरा परवरदिगार जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे ही मेरे अल्लाह ने ये बात बताया, मैं फौरन दुआ करा, अल्लाह मुझे बनाना चाहता है तो इस जन्नती औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना दे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर आपको हजार परेशानियों से बचाएगा अगर सच्चे यकीन अल्लाह पर ईमान यकीन और यकीन कामिल के साथ अल्लाह की मदद तलब करे। बेशक मेरा मालिकुल मुल्क जो अकेला हमारा मुश्किल कुशा है, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, वो आपकी मदद जरूर करेगा, जरूर करेगा। तारीख दिमश्क नाम की एक किताब है, उसे अल्लामा इब्ने असाकिर लिखे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये। उस किताब के अंदर एक वाकया है, एक आदमी दिमश्क के किनारे जंगल से लोगों को अपने गधे पर, खच्चर पर बिठाकर जंगल पार कराने का काम करता था। जंगल के किनारे आना, आदमी बिठा लेना, सीधा उस पर जाना, ला भाई मुझे इतनी मजदूरी करना। अगर ऐसे सवारियों का सहारा नहीं लिए तो इन्हों जंगल में भटक जाते और जंगल के जानवरों के शिकार बन जाते। इसीलिए लोग क्या करते थे, वही से जंगल पार कराने वाले सवारियों का सहारा लेते थे। एक मर्तबा इन्हें क्या किया, एक बड़े सौदागर को ले लग गया और रास्ते में देखा इसके पास इतना माल है, मैं वहां गया तो इतनी मजदूरी देता इन्हें, इसे हैच में डरा को काट लिया तो पूरा माल मुझे मिल जाता ना, आराम से बैठ को खाए जाना। उन्हें क्या करा, चाकू दिखाया, देख मुझे ये पूरा माल होना तो दे, उतर जा। ए नको भाई मेरा माल नहीं दिया, मार डाल तुम तुझे। ए ले ले भाई, मेरी जान बख्श भाई, मुझे मारना को भाई, ले ले। अब इन्हें सोचा अगर मैं इसे ले को छोड़ा, इन्हें पूरे लोगों को जाग बोल था, इसके साथ सवारी करो न को, इन्हें लोगों को ले जाग लूटता, फिर मेरा धंधा बंद हो जाता। उसे वहां माल ले को चोरी भी करया, उसे कत्ल भी करया और उसे खड्डा खोद को गाड़ भी डाला। उसकी आदत बन गई, मालदार आदमियों को बुला ले जाना,
उसका माल लूटना, उसे मार को गाड़ डालना जंगल में, आदत बन गई। एक नंबर का लुटेरा, एक नंबर का कातिल। अब इस आदमी के चुंबल में एक मोमिन, एक ईमान वाला, एक अल्लाह वाला अपने माल को, पूंजी को लेकर खड़ा है जंगल पार करने। अचानक इसके सामने वो आदमी आया, बोला मैं तुमने जंगल पार कराता हूँ, इतने दिरहम तुम्हें देना। अच्छी बात, लेवा देवी तय हो गई। बैठ जाओ उसके खच्चर पर माल ले को सीधा जंगल में बुला ले गया। बुला ले जा, क्या बोला, देखो यहाँ से सीधा रास्ता जाएंगे, बहुत लॉन्ग होगा, रात हो जाती गए तक। एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं जानता हूँ, इधर से गए तो चंद लम्हों में तुम ना गाँव पहुंचा डाल दो। शॉर्टकट रास्ता भी है, जंगली जानवर ये रास्ते पर नहीं रहते, वो रास्ते पर रात हुई तो जंगली जानवर आ जाते, कैसा करेंगे? तो जैसा मालूम होता ऐसा बुला ले जावा। वो मेन आदमी चलते फिरते इस रास्ते से बचा को शॉर्टकट रास्ते के बहाने से लोगों को ले जग मार को गाड़ता था वहां। इन्हें ठीक है भाई, लेक निकल गया, लेक निकलिया गया। अब वो रास्ते में आगे जा रहा, आगे जाते जाते देख रहा बहुत सारे लोगों के लाशें, खबरें वहां पर हैं। उस जगह ले जा, कोई ने बोला तू उतर भाई यहाँ से, तेरा माल निकाल को यहाँ रख, अब तेरा माल तो मेरा हो गया, अब तू मरने को से तैयार हो जा। कहीं को भाई ऐसा बोल रहा, मैं जंगल पार कराता था पहले एक जमाने में, भूखा भूखा मरने लगा, जब से माल लूटना शुरू कराया, मेरी बीवी बच्चे मैं बहुत ऐशो आराम से जी रही, अब ये माल तू दे नको दे, मेरा हो गया, अब तू मरने को से तैयार हो जा। ये कहीं की मुसीबत भाई, मैं तेरे ऊपर भरोसा करके आया तो तू बीच जंगल में लाको मुझे जान से मारता क्या? मेरी आदत हो, तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़या जब लोगों को बोल को मेरा धंधा बंद करता, इसीलिए तुझे जान से मारना जरूरी। अब अल्लाह का बंदा बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करता क्या बा? मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, वो पूरी कर। ठीक है, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? एक 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तच मेरी आखिरी ख्वाहिश। अब मुझे यकीन हो गया मैं मारा जाता हूँ, एक 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दे, अगर तू मोहलत दिया चंद लम्हों में 2 रकात नमाज पढ़ ले, अच्छी बात, पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले। तलवार घस ले, एक बैठा मारने को से उसे। अब वो 2 रकात नमाज पढ़ रहा, उसकी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, उसकी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। कैसा है ना, तुम्हें जरा सोच को देखो, तुम ना फांसी पर टंगारी, तुम ना जज पूछ रहा क्या तुम्हें आखिरी ख्वाहिश है क्या, तुम्हें क्या बोल रही? 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे फांसी दे डालो। वो 2 रकात तुम्हारी कैसी रहती ना मैं बोल सकता हूँ ना तुम्हें सोच सकती, वैसी रहती वो नमाज। पूरी दुनिया की खशियत, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का लगन, अल्लाह से मुलाकात का जज्बा, दिल के अंदर खौफ, अल्लाह तबारक व तआला, जिंदगी खत्म होने का डर, वो नमाज कैसी रहती ना मैं बोल सकती हूँ ना तुम्हें सोच सकती। खैर वो नमाज पढ़ना शुरू करे, अचानक उसकी जबान पर कुरान मजीद की यह आयत आ गई, ये आयत आ गई, सूरह मोमिन की 7 नंबर आयत, 60 नंबर आयत, ये आयत अचानक उसकी जबान पर आ गई। वो आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह, अइलाहुम मअल्लाह। इस आयत का तर्जुमा क्या मालूम? अल्लाह बोलता अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, कौन है मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने वाला? कौन है परेशानियों में घिरे हुए लोगों की मदद करने वाला? कौन है जो तुमने जमीन का खलीफा बनाने वाला? इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी मदद कर सके? अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर सके, तुम्हारी हिफाजत कर सके? ये आयत उसकी जबान पर आना था, अचानक सर सजदे में रखकर अल्लाह से गिड़गिड़ाना शुरू करे, अल्लाह तू बोलता मुसीबत में फंसे हुए लोगों को अल्लाह मदद कर, तू बोल को तू बोल रहा है इस आयत में, मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, तू मेरी मदद कैसे करता? अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो अल्लाह वाला सर सजदे में रख दुआ करे, ये आयत अचानक उसके जबान पर आई, दुआ करे, सलाम फेर कर देख रहा एक घोड़सवार, ऐसा घोड़सवार जो सफेद लिबास में मलबूस है, लंबी तलवार उसके हाथ में है, वो घोड़ा लेकर सीधा नजदीक आया, इन्हें तलवार ले खड़ा चोर मारने को से,
اس کے پیچھے سے آپ تلوار رکھ ایک جھٹکے میں اس کی گردن اڑا ڈالے، اس کی گردن اڑا دیا اور وہ جا رہا، انہیں پکار کو پوچھا، او اللہ کے بندے تو کون با، تو کون ہے بھائی، میری مدد کرے نا بھائی، تو کون ہے بھائی؟ انہیں بولا مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے بھیجنے والا اس غیبی اللہ کا فرشتہ ہوں، اس غیبی اللہ کا میں بھیجا ہوا ہوں جو پروردگار تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ یہ بولا آگے چلا گیا۔ علامہ ابن عساکر اس حدیث کو صحیح قرار دیتے، بڑے بڑے مدنی علماء اس واقعے کو بیان کرتے، اتنا صحیح واقعہ ہے۔ اس میں کیا عبرت ہے معلوم؟ اگر جان حلق پر آ جائے، تمہاری مصیبت سر پر آ جائے، انسان کو زندگی میں کبھی ایسے سچویشن آتی انسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا، ہاں مجھے اتنا ذلت اٹھانا پڑ رہا نا، مجھے پورے گاؤں والے تھو تھو بول رہے نا، پوری جماعت والے میں ذلیل ہو گیا نا، اب میں زہر کھا کو مرنا، اب میں پھانسی ٹنگا لے مرنا، ریل کے پٹرے میں جا کو سونا، نہیں کوسی بوڑی میں ندی میں کرشنا ندی میں جا کو کود ڈالنا، ایسا کیا تو بھی اسے نیگیٹو فیلنگز اس کے مائنڈ میں آنا شروع ہوتی۔ اگر تمہاری زندگی سے ہارنے جیسی سچویشن آ گئی، 2 رکعت نماز پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگو، پھر دیکھو وہ بگڑی بنانے والا، وہ مشکلوں کو دور کرنے والا، وہ مصیبتوں میں سہارا بننے والا تمہاری ٹوٹی ہوئی زندگی کو، گڑے میں پڑی ہوئی ذلت کی زندگی کو عزت کے سر چشمے سے اللہ کیسے بلند کرتا، اس اللہ کی قدرت کو آزما کر دیکھو۔ کبھی زندگی میں خودکشی مت کرو، کیونکہ خودکشی کرنے والا اللہ کا کتنا بڑا نیک ولی ہندے، اللہ اسے جنت حرام کر ڈالے، جہنم واجب کر ڈالے۔ خودکشی زندگی کے انسان کا حل نہیں ہے، پریشانیوں کا حل نہیں ہے، خودکشی اپنے آپ کو جہنم میں لے ڈوبنے کا حل۔ خودکشی مت سوچو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیسے غیبی مددیں ملتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیسے غیبی مددیں ملتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کا لقب دیا۔ کیسا لقب دیا؟ کئی کو لقب دیا؟ چپ کے گھر میں ہمارے جیسا بریانی کھا کو بیرشٹا وڑلے سونے سے نہیں دیا، قربانیاں دیے ابراہیم علیہ السلام، چھوٹے موٹے نمے بڑے بڑے قربانیاں دیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی، پوری زندگی قربانی۔ سوچ کو دیکھو، ایک قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی ہے معلوم؟ کتنی بڑی؟ اپنے بیٹے کے گلے کو چھری چلانے کا خواب دکھایا اللہ، جبرائیل کو بھیج کو بولنے نہیں لگایا، اے ابراہیم اللہ کا آرڈر ہے تمہارے بیٹے کا گلہ کاٹنے کا، کاٹو، ایسا آ کے جبرائیل علیہ السلام نہیں بولے، جسٹ خواب پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب کو خواب سمجھ کو چھوڑ سکتے تھے؟ نہیں چھوڑے، اللہ کا حکم ہے میرے بیٹے، تو کیا بولتا با میرے بچے؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پوچھے، باپ اللہ کا نبی پیغمبر، بیٹا بھی اللہ کا نبی، معصوم ہے، ابھی نبی نہیں بنیا، چھوٹا بچہ ہے، نبی کا خون ہے بدن میں، آگے چل کو نبی بننے والا، نبیوں جیسا جواب اسماعیل کے زبان سے نکلتا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ، اے میرے ابا آپ وہی کیجئے جس کا آرڈر اللہ آپ کو دے رہا، یہ تمہارے بیٹے کو صبر کرنے والا تم پائیں گے میرے ابا۔ 12 سال کا چھوٹا بچہ یہ جواب دیتا کیا جی؟ یہ جواب دیتا کیا جی؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی رأیت، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تیرا گلہ کاٹ رہا ہوں، میرے بیٹے تو کیا بولنا چاہتا ہے اس بارے میں؟ میرے ابا وہی کیجئے جس کا حکم اللہ آپ کو دے رہا۔ یہ بات آج کے زمانے میں کوسا تو باوا اپنے بیٹے بولیں گے، میرے بیٹے تجھے گلہ کاٹ رہے میں کیا بولتا رے تو؟ بیٹا کیا بولتا؟ تو میرا اصلی باوا ہو کہ ہم نے ہمارا اما پوچھ ٹھیر میرا گلہ کاٹنے بیٹھا تو اصلی باوا ہو کہ ہم نے یہ جواب دیتا تھا۔ بیٹا پیغمبر اللہ تعالیٰ کا نبیوں جیسا سوال اللہ کی وہی خواب کے ذریعے وہی کا
مسئلہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھ رہا. اللہ تعالیٰ اسماعیل اس معصوم بچے کے جواب کو بھی قرآن کی آیت بنا دیا. میرا رب قرآن کی آیت بنا دیا. اللہ تعالیٰ لے کے نکلے, آنکھ پر پٹی باندھے, کہیں ذبح کرتے وقت تمہاری نگاہ میرے اوپر, میری نگاہ تمہارے پر رحم آ کر یہ حکم ادھورا نہ چھوڑ دے. ابا پورا کیجئے یہ کام. پٹی باندھ لیے, بیٹے کے آنکھ پر پٹی لٹائے, بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چھری چلائے. اللہ اکبر, چھری چل گئی, گردن کٹ گئی. پٹی نکال کر دیکھ رہی جبرائیل کے دامن میں اسماعیل کھڑے ہیں اور ذبح ہوا, جنت کا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. آسمانوں سے آواز آئی, خد صدقت الرؤیا یا ابراہیم, ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ سننے تمہیں آسان لگ رہا ہوگا, مجھے بولنے آسان لگ رہا ہوگا. یہ سچویشن ہماری زندگی میں اگر فٹ کر کو دیکھے, کوسا باپ جی اپنے لختے جگر کو گردن کاٹ کو دکھائے اللہ کی رضا کی خاطر. اور بھی 10 بیٹے نہیں تھے ذبح کر کو کرنے, ایک کچک نور نظر لختے جگر, بڑھاپے کا سہارا پیارا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنے ابراہیم نکلے. ایسے ایک نہیں کئی قربانیاں دینے کے بعد اللہ ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا. اس میں کی ایک قربانی اور اللہ حکم دیتا ابراہیم کو. ابھی اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں, 9 مہینے کے بچے ہیں. اللہ آرڈر دیا, اے ابراہیم ہمارا حکم ہے تمہاری پیاری بیوی ہاجرہ, تمہارے معصوم پیارے بچے اسماعیل کو یہاں سے عراق سے عربستان کی سرزمین پر 4,500 کلومیٹر دور, ہمارا آرڈر ہے, چھوڑو نکلو آؤ. اللہ کے حکم کے سامنے کئی کو اللہ کیوں, اللہ وہاں رہے تو کیوں جیتے اللہ, یا ان کے واسطے پانی ہے کیا, کھانا ہے کیا, لوگا ہے کیا, کیا ابھی اللہ کے حکم پر سوال نہیں. جو میرا رب کہہ دیا آمنا صدقنا, اس کے اوپر سوال نہیں. پھر اپنی بیوی کو لیے, اپنے بچے کو لیے, چھوٹا سا کھانا لیے نکلے. عراق سے عربستان کی زمین, کہاں نکلے؟ وہاں نکلے جہاں آج مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ ہے, وہاں نکلے جہاں آج کوہ صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان کا حصہ ہے. 4,500 کلومیٹر جا رہے کیا ابھی بول رہے نہیں بیچ میں, جہاں چھوڑے میدان میں چھوڑے نکلے. اب ہاجرہ پریشان, یہ جگہ کہیں کو چھوڑ کو جا رہی, ہم نا کس کے حوالے کر کو جا رہی؟ میرے سردار یا سیدی, اے میرے سردار, این تذهب, تم کہاں جا رہے ہو اور ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ چھوڑنا, نکلنا. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ رہی جا رہی, کیا ابھی نہیں بول رہے, پلٹ کو تک نہیں دیکھ رہے. اب بولیں گے, ڈیٹیل بتائیں گے, کیا ابھی نہیں بول رہے, چپ چاپ نکل رہی ابراہیم علیہ السلام. ہاجرہ کو معلوم ہو گیا ہر کام میرے شوہر اللہ کے حکم سے کرتے, شاید یہاں چھوڑنے میں اللہ کی مرضی ہوگا. پوچھی ہاجرہ, اے میرے سردار, کیا ہم کو اس بیابان میدان میں چھوڑ کر جانے کا آرڈر آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام عراق کی جانب منہ کیے ہیں, اپنی بیوی بچوں کی جانب نہیں. ادھر کا ادھر دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلائے, ہاں اللہ کا حکم ہے. اب یہ سننا تھا وہ اللہ والی ہاجرہ, کیا اللہ کی نیک بندی, کیا متقی, کیا پرہیزگار, اس کا بھروسہ بھی کیا ہے جی اللہ کی ذات پر. ہاجرہ فوراً کہتی ہے تب تو جاؤ بے فکر, ان اللہ لا یضیعنا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے تو تمہیں بے فکر جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتا, آرام سے جاؤ. تمہیں کیا بھروسہ جی ہاجرہ کا, کس میدان میں, ایک ایسے میدان میں جہاں چڑیا چینکنے والی نہیں, کوا کانکنے والا نہیں, کوئی ہریالی نہیں, کوئی پتا نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی آبادی نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی حیوان نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا آبادی کا, کھانے کو سے کھانا نہیں, پینے کو سے پانی نہیں, تپتی ریت, خطرناک دھوپ, خطرناک گرمی. بیابان میدان میں اپنی بیوی ہاجرہ چھوڑے نکلے, معصوم بچے. اب ہاجرہ کے پاس چھوٹا کھانے کا حصہ ہے, تھوڑا پانی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا, کھانا خالی ہو گیا, پانی خالی ہو گیا. اب کیا ہے ہاجرہ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. ماں کچھ کھائے گی تو نہ معصوم بچے کے لیے سینے میں دودھ آئے گا, ماں کچھ بھی نہیں کھائے گی تو معصوم بچے کو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب دودھ آنا بند ہو گیا, ماں کے پاس غذا خالی ہو گئی. شیرخوار بچہ
अल्लाह का नबी होने वाला इस्माइल, मासूम 9 महीने का बच्चा चीख मार को रो रहा। कहीं को से रो रहा, उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, रो रहा मासूम बच्चा। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को रेत पर लिटाती है, रेत पर लिटाकर दौड़ते हुए जाती है। कहाँ? एक ऐसे टीले पर जाती है जिसे आज सफा कहते हैं, हम लोग सफा कहते हैं। सफा की पहाड़ी पर चढ़ती है हाजिरा और दूर दूर तक देखती है हाजिरा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई काफिला इधर से गुजर तो नहीं रहा। देखे मेरे अल्लाह की मदद आएगी, मेरा अल्लाह मुझे तड़पा तड़पा के यहाँ नहीं मारेगा, मेरे अल्लाह की मदद आएगी, मुझे भरोसा है मेरे रब की जात पर, मेरे अल्लाह की मदद आएगी। कैसे आएगी? दूर दूर तक हाजिरा देख रही है, सफा पे चढ़ के कोई नहीं गुजर रहा उधर से, कोई काफिला नहीं जा रहा। फिर दौड़ते दौड़ते आती है इस्माइल के पास। वो इस्माइल चीख मार मार के रो रहा है, वो मासूम बच्चा रो रहा। मासूम बच्चे की रोने की आवाज जब माँ की ममता सुनती, उसके दौड़ने में और तेजी आ जाती, और तेजी से दौड़ती वो माँ। उधर एक टीला है ऊंचा, उसे मरवा हम कहते हैं आज। वो मरवा नामी टीले पर वो माँ चढ़ती है और दूर दूर तक देखती है, कोई काफिला जा रहा क्या इधर से, कोई सा तो भी काफिला जा रहा क्या, मैं इसे रोक लूं, इनके पास थोड़ा खाना लूं, थोड़ा पानी लूं, मेरे बच्चे की हल्लक में डालूं। कोई काफिला नहीं जा रहा, लेकिन हाजरा को भरोसा है अल्लाह की जात पर, मेरा अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को तड़पा के यहाँ नहीं मारेगा, मेरे अल्लाह की मदद आएगी, आएगी सो आएगी। वो कैसे आएगी मैं देखना चाहती हूँ, मेरे अल्लाह की मदद मैं लेना चाहती हूँ। फिर दौड़ कर आती है बच्चे के पास, बच्चा चीख मार के रो रहा है। बच्चे की रोने की सदा सुनकर माँ की ममता तड़प जाती और तेजी से दौड़ती, फिर सफा पर दौड़ती है, सफा पर देखती है, फिर उतरती है, फिर बच्चे के पास से और तेजी से दौड़ती है, फिर मरवा पे चढ़ती है, मरवा पे दूर दूर तक देखती है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। अर्श वाला मेरा मालिक ये तमाम मंजर अर्श पर मुस्तवी होकर देख रहा है। हाजिरा मेरे ऊपर भरोसा करने वाली मेरी बंदी, मेरी रहमत के लिए, मेरी मदद के लिए कैसे तड़प रही, कैसे दौड़ रही, कैसे देख रही। 7 चक्कर इस माँ ने, इस माँ की ममता ने पूरा कर दिया। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 7वां चक्कर जब उस माँ ने पूरा किया, इस्माइल के कदमों से मेरा मालिकुल मुल्क, जो सारी कुदरतों, सारी दुनिया पर कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है, इस्माइल के कदमों से जमजम उगा दिया, जमजम निकाल दिया। एक ऐसी जगह से रेत में से पानी निकाला जहां से कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि यहां से पानी निकलेगा। पानी निकल गया। हाजरा दौड़े दौड़े आई, पानी को देखी, इब्रानी लैंग्वेज में कहती है जम 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 जम। इब्रानी लैंग्वेज है ये, इसका मतलब क्या? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जा रुक जा रुक जा। पानी रुक गया, पी हाजरा, इस्माइल को पिलाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह पे भरोसा करने वालों के लिए मेरा अल्लाह गैब से ऐसी जगह से रिज़्क़ देता, ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रास्ते ओपन करता जहां तुम्हारा माइंड भी काम नहीं करता, सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं रहेगा। मेरे परवरदिगार को, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजरा का ये दौड़ना, सफा से मरवा, मरवा से सफा, अल्लाह पे भरोसा करते हुए अल्लाह की मदद की तलाश में सफा से मरवा का चक्कर काटना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क़यामत की सुबह तक हाजियों के हज का और उम्रे का अल्लाह रुकन से बना दिया। आज जो भी लोग जाते हैं अपने उम्रा के रुकन में, जब तक हाजिरा की सुन्नत के मुताबिक सफा से मरवा, मरवा से सफा के साथ सही मुकम्मल नहीं कर लेता, ना इसका हज मुकम्मल, ना उसका उम्रा मुकम्मल। और जो ग्रीन लाइट का सिग्नल है, हाजिरा वहां दौड़ी थी मासूम बच्चे की चीखें सुनकर, मेरा अल्लाह भी वहां तेजी से दौड़ने का हुक्म दे दिया। अल्लाह की रहमत में दौड़ो तुम, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके दौड़ो तुम, अल्लाह तुम्हारी भी गैबी मदद करेगा, जैसे हाजिरा की मदद अल्लाह ने किया। काफिला बस गए, आबादी बढ़ गई। इस्माइल से अल्लाह इब्राहिम की कई साल के बाद मुलाकात कराया, उस जगह हुक्म दिया यहाँ काबा बनाओ, वहां काबा बनाया गया। आज
आज जो मक्का आबाद है कई हजार साल पहले वहां तिनका भी नहीं था, कोई परिंदा भी नहीं था। अल्लाह पे भरोसा करने का नतीजा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरा वक्त खत्म होने को है, 7 मिनट बाकी है, लेकिन मेरा मवाद और बहुत सारा है। थोड़ा सूद के बारे में बोलो, सूद के बारे में आजकल पूरा वही सिलसिला। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जात पर भरोसा करना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जात पर भरोसे के साथ जीना। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, एक नौजवान सहाबी हैं जिनका नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद ये वो सहाबी हैं, दुनिया में तलवारां चलाए तो आसमान वाला अल्लाह इनके लिए टाइटल नाजिल करता था। आज से खालिद खालिद नहीं, खालिद सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है खालिद। खालिद बिन वलीद के लिए आसमान से टाइटल उतरता था। ऐसे खालिद बिन वलीद उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में जो जंगा में जाते थे दुश्मन के छक्के उड़ाते थे, मुल्क फतह कर लेते थे, इस्लाम का रकबा हद से ज्यादा फैला, लोगों का भरोसा खालिद बिन वलीद पर मजबूत होने लगा। मुल्क शाम की जानिब भेज रही उमर बिन खत्ताब, जाओ जी लड़ो। मुसलमाना क्या बोल रही है, हमारे साथ खालिद है तो जंग जीत लेती हमें, खालिद है तो छक्के छुड़ा डालती हमें। उमर बिन खत्ताब देखे, ओहो लोग खालिद बिन वलीद को इतना भरोसा कर रही क्या। उन्होंने क्या करे, जंग शुरू होने से पहले एक आदमी को भेजे लेटर लिखो कि इस जंग में खालिद बिन वलीद को कमांडरी से उमर बिन खत्ताब माजूल करते हैं। अरे खालिद, तुम कमांडरी के पोस्ट से रिटायर्ड होते हो, चलो निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं जंग लड़ने की, तुम ना कोई जरूरत नहीं कमांडरी लड़ने की, जंग को संभालने की, कमांडरी करने की कोई जरूरत नहीं, चलो निकलो यहाँ से। और एक मामूली आदमी को ला कमांडर बनाओ, जिसे तलवार भी चलाने आना नहीं, जिसे जंग में लड़ने का हुनर भी नहीं रहना, वैसे आदमी को कमांडर बनाए। खालिद बिन वलीद जाको कोने में लड़े, मामूली सिपाही बन को, हद से ज्यादा जैसे मुसलमान जीतते थे ये जंग भी जीत डाले। काफिला मदीने का आया, उमर बिन खत्ताब हजरत खालिद बिन वलीद को गले मिल को बोले, ऐ खालिद मेरी कोई दुश्मनी नहीं तुम्हारे से, तुम्हें समझते रहूंगा। कई को मिंजो उमर बिन खत्ताब कमांडरी से निकाल डाले। लोग क्या बोल रही, लोग बोल रही खालिद जंग जिता को देता हम ना, खालिद है तो जंग जीत लेती हमें, खालिद बिन वलीद है तो छक्के छुड़ा डालती हमें। ऐ खालिद तुम बताओ, ये जितने भी मुल्क हमें फतह करी, ये क्या खालिद की वजह से करी या अल्लाह की मेहरबानी से करी, तुम्हें बोलो। खालिद बिन वलीद ये सुनकर रोने लग गए, बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत के सामने क्या हैसियत है खालिद की, अल्लाह की ताकत के सामने क्या औकात है खालिद की। ऐ उमर, अल्लाह की मेहरबानी से हमने इतने मुल्क फतह किए हैं, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की गैबी ताकत से हमने ये मुल्क फतह किए, खालिद की इसमें कुछ भी रोल नहीं है। हाँ यही सुनना चाहता था। लोग अल्लाह की जात पर भरोसा कम कर को खालिद बिन वलीद पर भरोसा करने लगे थे, इसीलिए तुमने जंग की कमांडरी से में निकाल डाला। अब लोगों को मालूम हुआ खालिद अगर जंग की कमांडरी नहीं करे तो भी हमें जंग जीत लेती, जैसे ये जंग जीते, अल्लाह हमने जिताया, खालिद नहीं जीता था, अल्लाह जीता था। अल्लाह पे भरोसा मजबूत होने देगा तो मैं ये चीज करया। मेरे भाइयों, वक्त मेरा खत्म हो गया, मुझे सूद के ऊपर बोलो बोलकर बोल रहे, सूद के ऊपर भी जरा बोलो, लोग आज सूद में ज्यादा मुलविस हैं। सूद के मुतालिक मेरा बयान अलग गिच है, ये 5 मिनट में एंड होते स्टंपो बोलने की बात नहीं है। वो सूद के बारे में मैं बोलना शुरू करा तो सूद खाने वाले को तलवार लेको सीना काटे सरकार हता, यानी तो तीर लेको अंदर चुबाए सरकार हता। मैं हक बात कुरान और हदीस की दलील के साथ बोलता हूँ, वो सुनने वाले को कड़वी भी लगती, बहुत बुरी भी लगती, मैं उसे केयर नहीं करता। कई को गतो तुम्हारे वत्ते आदमी में एक आदमी सूद छोड़ा तो मेरे नजात के वास्ते काफी। सूद खाने वाला जहन्नम में जाता, हलाल खाने वाला जन्नत में जाता। इतना एक याद रख लो, अल्लाह ताला जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के वास्ते बनाया, हराम खोरों के वास्ते नहीं बनाया।
हलाल खोरों के वास्ते जन्नत बना और सूद खाने वाला एक नंबर का हराम खोर के लिए अल्लाह जन्नत नहीं बनाए। अब आप लोग अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते सूद खाना छोड़ डालो। सूद खाए तो जन्नत नहीं मिलती। अगर जन्नत में जाना चाहते अपने हलाल लुकमा बनाओ, अपने पेट में हलाल लुकमा उतारो। सूद का 1 रुपया खाने वाला अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने के बराबर का गुनाह कमाता हूं। 1 रुपया तुम्हें वड्डी का खाए तो वड्डी का सूद का, तुम्हारी वो माँ जो 9 महीने पेट में रख ले को डिलीवरी का दर्द सह को दुनिया में जन्म दी ना, उस माँ के साथ 36 बार रेप करे सत्ता गुना। इस्लाम में इतनी गलीज मिसाल सिर्फ सूदखोरों के वास्ते अल्लाह दिया, किसी और गुनाह के वास्ते इतनी घटिया मिसाल अल्लाह नहीं दिया। अब इससे बड़ी शर्म की हमना और क्या बात होना। हजारा के रुपए निगल ले रही, शर्म भी नहीं आ रही हमना। अल्लाह के वास्ते सूद नको खाओ। सूद की जिंदगी में बरकत नहीं है। आज संगा कहाँ मिले, हाँ भाई कान को संगा के नाम पर मंगा बना बिठा डाली हमारे औरतन। संगा लेने वाले संगा लेती, बैंक से लोन लेने वाले वड्डी भरती, हाँ, या कोई गोल्ड गिरवी रखो लोन लेती या कर्जा लेती और इंटरेस्ट भरती। याद रखो ये तमाम बातें सूद में शामिल है। और बाज लोग लाइफ इंश्योरेंस कराती, लाइफ इंश्योरेंस कराना भी सूद है, वड्डी है। अल्लाह के वास्ते सूद नको खाओ। जितने लोग बैंक से लोन ली, जितने लोग ये संगा में पैसे लेती, जितने लोग लाइफ इंश्योरेंस कराई, जितने लोग ये गोल्ड लोन लेको सूद भर रही, उनकी जिंदगी कभी सुकून से नहीं रह सकती। मेरा चैलेंज है ये, कभी सुकून वो लोग नहीं देख सकते। एक परेशानी छोड़े दूसरी परेशानी, दूसरी छोड़े तीसरी छोड़े, जिंदगी मुसीबत का अड्डा बन जाती। कई को बोले तो सूद खोरी में अल्लाह बरकत नहीं रखा, सूद खोरी में अल्लाह सुकून नहीं रखा, सुकून हलाल रिज़्क़ में रखा। एक बड़ा बिजनेस वाला कहते, करोड़पति कहते, बड़ा करोड़पति कहते, लेकिन उसे रात में टेंशन से नींद नहीं आती, नींद के गोलियां खा सोता उन्हें। बदन में 1000 बीमारियां, शुगर है मीठा नहीं खा सकता, बीपी है साल्ट नहीं खा सकता, फिर क्या खाना, फीका खाना, गंजी निगलना, सोना, सोए तो भी नींद नहीं आती। इतने पैसे वहां टकलिंग करते, इतने पैसे उन्हें डुबा डाले करते, टेंशन, नींद की गोली खा सोता। मेरी नजर में एक नंबर का भिखारी ने, ना मीठा खाने को है, ना खट्टा खाने को है, ना खारा खाने को है, क्या अभी खाने को नहीं, फीका गंजी निगलता, नींद की गोली खा सोता। उसके मुकाबले में वो गरीब जो झोपड़पट्टी में टेंशन नहीं सरका, हलाल कमा को हलाल का रागी मुद्दा खा को खर्राटे की नींद, टेंशन नहीं सरका सोता, देखो उन्हें सबसे बड़ा मालदार उन्हें, उसके बदन में सेहत है, तंदुरुस्ती, कोसा शुगर भी नहीं, कोसी बीपी भी नहीं, हट्टा कट्टा बदन, सेहत और तंदुरुस्ती, टेंशन नहीं, सो नींद, सबसे बड़ा मालदारी ने। अल्लाह के वास्ते इज्जत वाली जिंदगी गुजारो, अमन वाली जिंदगी आप देखेंगे, हलाल जिंदगी गुजारो, सुकून वाली जिंदगी अल्लाह आपको नसीब करेगा। कोई भी मुसीबत आए अल्लाह की जात पे भरोसा करना सीखो, अल्लाह से मदद तलब करना सीखो। हर मुश्किलों से अल्लाह तुमने वैसा निकालता जैसे मस्के से बाल निकल जाता। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हबीब भाई से गुजारिश कर दो, जरा इधर आओ। बोलता या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल हो तुम्हारा काम पहुंचाना है, पहुंचाओ। सूरह माइदा की 167 नंबर आयत, तुम्हारा काम पहुंचाने का है, पहुंचाओ। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बेशक तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में ले रखा है। वो है दिलों को बदलने वाला, वो है हिदायत का सरचश्मा तुम्हारे ऊपर उंडलने वाला। अगर तुम्हें हिदायत लेने की नियत से बैठे तो हिदायत मिलती नहीं। क्या इंटरटेनमेंट करती जी, मौलाना हंसेंगे उनको देंगे, बोले यहाँ से घुसती यहाँ से निकल जाए, सिर में भी बैठते नहीं, दिल में भी बैठते नहीं। बात कुछ लेने की नियत से बैठो। बयान करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, सुनने वाले सामईन बहुत सारे मिलेंगे। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद करते हैं तो हम जैसे दाइयों के रोंगटे खड़े हो जाते। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम में एक ऐसे दाई को लोग देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले हुए ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। लोग देखकर पूछेंगे क्या जी मौलाना इतने बड़े आलिम ना जी, तुम्हें गले फाड़ने को क्या बयाना करते थे ना जी, तुम्हें यहाँ कैसा जी आई तुम्हें। अब उन्हें वो पब्लिक को भी देखो पहचानता,
अरे विजयवाड़ा वाले नहीं तुम्हें हो ना जी, मेरे बयाना सुन को तुम्हें भी रोते थे ना जी, घोड़ों तो तुम्हें कैसा जी आए जहन्नम में। मौलाना इधर से सुन को उधर से छोड़ डालते थे हमें, दूसरे दिन पूछे तो याद भी रहती थी नहीं, हम ना एक हदीस एक आयत, चुप फॉर्मेलिटी पूरा कर को समोसे खा जाने आते थे, हम ना क्या भी याद नहीं था, हमें बदले नहीं तुम्हारे बयाना सुन को, सुने उठ को गए। अल्लाह अकबर। बोलने वाला बोल को अमल नहीं करा तो जहन्नम में, सुनने वाले सुन को अमल नहीं करे जहन्नम। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम, अल्लाह ऐसे बेअमल रियाकारों से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह अमल करके जन्नत में जाने वाला मोमिन हम सबको अल्लाह बनाए। ये जो वक्त हम देकर बैठे हैं ना यहाँ तौहीद मस्जिद में, बड़ा कीमती वक्त है, जिंदगी का बड़ा कीमती वक्त। इन महफिलों पर मेरा परवरदिगार जन्नतें वाजिब करता है, इन दीनी मजलिसों पर अल्लाह ताला जहन्नम हराम करता है, बेमकसद आकर बैठने वाले को भी अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता। इतनी खुश नसीब महफिल, जब इस महफिल के लिए जिंदगी में तुम्हें टाइम दे रही, वक्त दे रही, नीयत बदलने की रखो, नीयत हिदायत हासिल करने की रखो, नीयत कुछ पाने के बाद आगे पहुंचाने की रखो, उस पर अमल करने की रखो। खाली इरादा तुम्हें करेंगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को कैसे भर डालता मालूम, कैसा भर डालता। हमारा जज्बा दीन की खिदमत करना है, हमारा जज्बा दीन की दावत का काम करना है। अल्लाह ताला एक नहीं हजारों हदीसें हमारे माइंड में बिठा डाले, हजारों आयतें हमारे माइंड में बिठा डाले, हमें भूलना चाहिए तो नहीं भूलते, क्यों? हमारी नीयत दीन की खिदमत करना। तुम्हें भी वैसे दाई बनने की कोशिश करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे दिलों को शरह सदर के जरिए कैसे मुनव्वर कर देता तुम्हारे सीनों को। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरे दिल को खोल दे, अल्लाह मेरे लिए दीन सीखना आसान कर दे अल्लाह, और मेरे जबान की गांठ को आसान बना दे अल्लाह। तू चाहे तो हर काम आसान कर दे। दुआ करो जी, रब्बी जिदनी इल्मा पढ़ो जी, अल्लाहुम्मा अन्फअनी बिमा अल्लमतनी, ऐ अल्लाह तू नफा बख्श इल्म दे क्योंकि तू ही सिखाने वाला है। वअल्लिमनी मा यनफउनी, ऐ अल्लाह जो कुछ तू मुझे सिखा उसमें मेरे लिए नफा पैदा कर। वज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में मज़ीद इजाफा कर। ये दुआएं पढ़ो, फिर देखो तुम्हारे सीने को अल्लाह इल्म से कैसे मुनव्वर करता। उम्मत का हर आदमी दाई है, याद रखो। हम जैसे 8 साल 10 साल पढ़ को डिग्रियां लेकर आए सोने मौलाना दाई नहीं, उम्मत का हर आदमी दाई है, हर औरत दाई है, हर बूढ़ा दाई, हर बच्चा दाई, हर आकिल बालिग दाई है। कुरान हदीस की जितनी बातें मुझे मालूम, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, जितनी हदीसें जितनी आयतें तुम सुनोगे अल्लाह उसके बारे में तुमसे सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे आप लोग? मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम जो तौहीद मस्जिद में कायम किया गया है, देखने मस्जिद छोटी है लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह। मैं कभी ये नहीं समझता कितनी कम महीना भाई पब्लिक, कितने जर्रे है ना भाई आदमी, नहीं, एक आदमी बैठे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा बयान दे दो। हमारी अमल को, हमारी खिदमत को अल्लाह कबूल कर लिया तो बस, दुनिया वाले के दिखाने करना नहीं, कोई सा भी काम अल्लाह को खुश करने करना। और तुम्हारी जिंदगी के 3 मिशन अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, ये बात याद रख लो। पूरी दुनिया से बेनिडर हो जाती, तुम्हें निडर हो जाती, किसी माई के लाल से नहीं डरते तुम्हें। 3 चीजें अल्लाह के कब्जे कुदरत में। नंबर 1, तुम्हारी रोजी रोटी का मालिक कोई इंसान नहीं।